ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የከንዞም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅታችን የሚሆነው ደግሞ ኢኮኖሚክስ ኤግዛም ኩዌሽንስ ኤንድ አንሰርስ ዊዝ ዲቴል ኤክስፕላኔሽን የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። የኢኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየኩ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየቀኑ የምለቃችሁ ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ሌሎች እንዲደርስ ሸር አድርጉልኝ። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉት። ይህን ጥያቄ የማዘጋጀው በእናንተ ጥያቄ መሰረት ለኤግዚት የሚያዘጋጅ ጥያቄ ስላለን ባላችሁት መሰረት ስለሆነ ሌሎች እንዲደርስ ሸር እንድታደርጉልኝ ከእናንተ እጠብቃለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ 11ኛው ጥያቄ እንሂድ። If autocorrelation is present in a regression method but ignored, the OLS estimators will be እንግዲህ assumptions in the classical linear regression model ወደ 8 አሰምሽኖች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ autocorrelation ነው። ነገር ግን በሞዴሉ autocorrelation present ቢሆንና ignored ቢደረግ OLS estimator ምን ይሆናል ነው? A biased and inconsistent, B not normally distributed in large sample, C inefficient, D all of the above። መልሱ ሲምፕሊ C ነው። It is crucial to distinguish between different property of estimators. የኤስቲሜተሮችን የኦኤልኤስ ኤስቲሜተሮችን ዲፈረንት ፕሮፐርቲ ምን ማድረግ አለብን? ዲስቲንጉሽ ማድረግ አለብን። ከነዚህ ፕሮፐርቲ ውስጥ ለምሳሌ ሶስቱን ብናይ ቤስት ሊኒየር አንቢያዝድ የሚለውን ብናይ አንቢያዝድነስ ማለት the estimator's expected value equals the true parameter ማለት ነው። the estimator's expected value ትሩ ፓራሜትር ቫልዩ ኤክስፔክትድ ቫልዩ ኦፍ ቤታ ሃት ከቤታ ሃት ጋር እኩል ሲሆን አንቢያጅነስ ይባላል። ኮንሲስተንሲ ማለት ደግሞ ዘ ኤስቲሜተር ኮንቨርጅስ ቱ ዘ ትሩ ቫልዩ አስ ዘ ሳምፕል ሳይዝ ኢንክሪዝ። ኮንሲስተንሲ ማለት ደግሞ የኤስቲሜተሩ ሳምፕል ሳይዝ ሲጨምር ወደ ትሩ ቫልዩ ኮንቨርጅ እያደረገ የሚሄድበት ኮንሲስተንሲ ይባላል። ኤፊሺየንሲ ማለት ደግሞ ዘ ኤስቲሜተር ሃዝ ዘ ስሞለስት ፖሲብል ቬሪያንስ አመንግ ኦል አንቢያዝድ ኤስቲሜተርስ ነው። ኤፊሺየንሲ ማለት ከአምቢያዝድ ኤስቲሜተሩ ዘ ስሞለስት ቬሪያንስ ያለው ኤስቲሜተር ኤፊሽንት ኤስቲሜተር ይባላል። ሶ ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ አውቶኮሬሌሽን ካለ ዘ ኦኤልኤስ ኤስቲሜተርስ ሪሜን አምቢያዝድ ኤንድ ኮንሲስተንት። ምንም እንኳን አውቶኮሬሌሽን ቢኖርም ኦኤልኤስ ኤስቲሜተሮች ሪሜን ምንድን ናቸው? አምቢያዝድ ኤንድ ኮንሲስተንት ናቸው። ሃውኤቨር ዘ ካልኩሌትድ ስታንዳርድ ኤረርስ አር ቢያዝድ ኤንድ ኢንኮሬክት። ነገር ግን ካልኩሌት የሚደረጉት ስታንዳርድ ኤረሮች ቢያዝድ እና ምንድን ናቸው? ኢንኮሬክት ናቸው። this means that the OLS estimators are no longer efficient። ስታንዳርድ ኤረሮቹ ቢያዝድ ኢንኮሬክት ከሆኑ ኤስቲሜት የምናደርገው OLS ኤስቲሜተር ምንድነው? ሎንገር ኤፊሽንት አይደለም። other estimation techniques like GLS can provide estimators with smaller variance. So the statistics f-statistics become invalid but the coefficients themselves are not biased. So if the autocorrelation is present in a regression method and the OLS estimators ምን ይሆናሉ? ኢግኖርድ ካደረግናቸው inefficient ይሆናሉ ማለት ነው። question 12 much of the recent economic history of some rapidly developing underdeveloped countries can be written in terms of industrialization working its way from A top downward, B top down to top, C production of intermediate goodies, D exporting ኦል ፕሮዳክትስ። ይሄ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ነው። ኤክስፕላኔሽኑን ስናይ መልሱ ቢ ነው። this describes a common industrialization path often seen in East Asian tiger economies። ይሄ ፓዝ የታየው በኢስት ኤዥያን ታይገር ኢኮኖሚክስ የሚባሉት የነ ቻይና፣ ሆንግ ኮንግ፣ ሳውዝ ኮሪያ፣ ታይዋን ኢኮኖሚክ ታይገር ኢኮኖሚክስ ይባላል። እንደውም አራቱ የእስያ ነብሮች ይባላሉ። ስለ እስያ ነብሮች በአማርኛ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እዚሁ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ። ሶ ዳውን ቱ ቶፕ ኦር ቦተም አፕ የሚባለው አፕሮች ምንድነው? ኢንዱስትሪያላይዜሽን ቢግንስ ዊዝ ላይት። ኢንዱስትሪያላይዜሽን ይጀምራል ቢግንስ ዊዝ ላይት ኮንሱመርስ non-durable industries at the bottom of the production chain such as textiles, clothing and food processing ነው። ሶ the sectors have low capital requirement። እነዚህ ሴክተሮች ቴክስታይል፣ ክሎዚንግ፣ ፉድ ፕሮሰሲንግ የመሳሰሉት ኢንዱስትሪዎች የሚጠይቁት ካፒታል ትንሽ ነው። simple technology and rely on abundant level cost sector. Success and profit from the sector generate capital and skill that are then used to move up the chain to heavier, more capital intensive industries like machinery, chemical and electronics, the top.
ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ዳውን ቱ ቶፕ ወይም ቦተም ቱ አፕ አፕሮች የሚባለው ፍሮም ሲምፕል ሴክተርስ በመነሳት እነሱን በማበልጸግ ካፒታልን ጀነሬት በማድረግ ወደ ሃይሊ ሶፊስቲኬትድ ካፒታል ኢንዱስትሪስ መሄድ ነው። ወይም ፍሮም ሜሪ ሌቨል ኢንቴንሲቭ ፕሮዳክሽን ቱ ካፒታል ኢንቴንሲቭ ሙቭ ማድረግ ነው። ቶፕ ዳውን አፕሮች ከሆነ ግን ዊል ቢ ዘ ሪቨርስ፣ የዚህ ሪቨርስ ነው። ስታርቲንግ ዊዝ ሄቪ ኢንዱስትሪ ዊች ኢዝ ለስ ኮመን ፎር ሌት ኢንዱስትሪያላይዜሽን ካንትሪስ ዲቱ ሃይ ኤንትሪ ቤሪየርስ። ሶ recent economic history of some rapidly developing underdeveloped countries compared in terms of industrialization working its way from down to top ወይም bottom to up የሚባለው ነው። from labor intensive to capital intensive ማለት ነው። question 13 if marginal cost is below average cost ይሄ ማይክሮኢኮኖሚክስ ዋን ነው። አቨሬጅ ኮስት ከማርጂናል ኮስት በታች ማርጂናል ኮስት ከአቨሬጅ ኮስት በታች ከሆነ ኤ the slope of average cost will be negative, b average variable cost increase, c average cost increase, d average cost reaches its minimum። እንግዲህ አሁን ማርጂናል ኮስቱ ከአቨሬጅ ኮስቱ በታች ከሆነ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? this is the fundamental mathematical and conceptual relationship ነው። ሶ ግራፉን ቲንክ አድርጉ የሚጨምርበትን ኢንተርሴክት የሚደራረጉበትን የሚቀንስበትን ቲንክ አድርጉ። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ነው ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ላይ። ሶ ቲንክ ኦፍ አቨሬጅ ኮስት አስ ዮር ኮሞቲቭ ግሬድ ኢን ክላስ ኤንድ ማርጂናል ኮስት አስ ስኮር ኢን ዮር ኔት ኤግዛም ብታደርጉት ኔክስት ኤግዛም ኢፍ ዮር ኔክስት ኤግዛም ስኮር ማርጂናል ኮስት ኢዝ ቢሎ ዮር ከረንት አቨሬጅ ኮስት ኢት ዊል ፑል ዮር average grade down. Therefore when marginal cost less than average cost, the average cost curve must be falling, meaning it has negative slope. So the average cost reaches its minimum precisely at the point where marginal cost is equal to average cost where ይሆናል። but when marginal cost greater than average cost it pulls the average gap. So if marginal cost is below average cost the slope of average cost will be negative. the slope of average cost will be negative. ያ ማለት average cost ምን ይሆናል ማለት ነው? እየቀነሰ ነው ማለት ነው። question 14 if average fixed cost and total cost is 20 and 400 respectively, average fixed cost 20 ቢሆን total cost 400 ቢሆን and then output produced is 10 unit, output 10 unit ቢሆን what would be the average variable cost of the firm? የአቨሬጅ ቬሪየብል ኮስት ኦፍ ዘ ፈርም ስንት ይሆናል ነው? ኤ 200 ቢ 600 ሲ 20 ዲ 2። መልሱ ሲምፕሊ 20 ነው የሚሆነው። እንዴት ይመጣል ነው? this requires working through the definition of the cost። እንደምናውቀው አቨሬጅ ፊክስድ ኮስት ማለት ነው። አቨሬጅ ፊክስድ ኮስት ማለት ቶታል ፊክስድ ኮስት ኦቨር ኳንቲቲ ነው። ይሄን እናውቃለን። ሶ 20 is equal to total fixed cost over quantity, then therefore total fixed cost 200 ነው። ቶታል ፊክስድ ኮስቱ 200 ነው። ቶታል ኮስትስ ማለት ነው? ቶታል ኮስት is equal to total fixed cost plus total variable cost ነው። ሶ ቶታል ኮስት ስንት ሰጥቶናል? 400 ሰጥቶናል። is equal to ቶታል ፊክስድ ኮስት ስንት አገኘን? 200 አግኝተናል ፕላስ ቶታል ቫሪያብል ኮስት። ስለዚህ ቶታል ቫሪያብል ኮስቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 200 ይሆናል። ቶታል ቫሪያብል ኮስት 200 ካገኘን አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት is equal to ቶታል ቫሪያብል ኮስት ሲካፈል ለኳንቲቲ ነው። ሶ አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት is equal to 200 ሲካፈል ለ10 is equal to 20። ሲምፕል ነው። ይሄ ጀስት ፎርሙላውን ይዞ መስራት ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ፊክስድ ኮስቱ 20 ቶታል ኮስቱ 400 እና አውትፑቱ 10 ከሆነ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። question 15 under perfectly competitive market the firm is said to be in equilibrium when a price is greater than marginal cost, b marginal cost is equal to marginal revenue and given marginal cost is decreasing, c the slope of total revenue curve is equal to market price, d the distance between the total revenue and the total curve is maximum when marginal revenue exceeds marginal cost. simply ይሄ መልሱ ቢ ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ቻፕተር 5 ላይ የወጣ ነው። a firm maximizes profit at the level of output where marginal revenue equals marginal cost. perfectly competitive market ፕሮፊቱ ማክሲማይዝ የሚያደርገው when marginal revenue is equal to marginal cost is equal to average revenue is equal to price is equal to demand curve ሲሆን ነው።
ሶ ኢን ፐርፌክት ኮምፒቲሽን ፕራይስ ኢኳልስ ማርጂናል ሬቨኒው አሁን እንዳልኳችሁ however from this point to be true profit maximizing equilibrium the marginal cost curve must be ምን መሆን አለበት ራይዝ ማድረግ አለበት have a positive slope and cut the marginal revenue curve from the below ከወርታች ቆርጦ ነው so if the marginal cost curve is falling at the point of intersection marginal revenue marginal cost the firm is actually at a point of profit maximization or local loss minimization just local loss maximum means ቀንሷል ማለት ነው therefore the condition for equilibrium is marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost be increasing so under perfectly competitive market the firm is said to be in equilibrium when marginal cost is equal to marginal revenue and given marginal cost is decreasing ጥያቄያችሁ ትንሽ እንደው እውነት ለመናገር የሆነ የሚያምታታ ነገር አለው ኤኒዌይስ መልሱ ቢ ነው question 16 according to Gauss-Markov theorem እንግዲህ Gauss-Markov theorem የሚባል አለ OLS estimation ላይ which of the following assumption is not standard property of OLS estimator በጋውስ-ማርኮቭ theorem መሰረት የOLS estimator standard property ያልሆነው የቱ ነው A estimators should be inconsistent B estimator should be unbiased C estimator should be linear D estimator should possess minimum variance best linear unbiased estimator best የሚለው ማያስቆ ነው በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ኢኮኖሜትሪክስ 1 ቻፕተር 2 ላይ ይወጣ ነው The Gauss-Markov theorem sets out the condition under which ordinal least square estimators is the best linear unbiased estimator blue best unbiased ማለት ቢ ላይ ያለው it is expected value is the true population parameter ማለት ነው linear ማለት it is linear function of the data ነው see minimum variance ማለት it has the smallest variance among all other linear unbiased estimators ማለት ነው inconsistency ግን ያፈርሰዋል it is highly undesirable property እንደውም የማይፈልግ property ነው meaning the estimator does not get closer to the true value as the sample size grows inconsistency ማለት highly undesirable property ነው meaning ምንድነው the estimator does not get closer to the true value as the sample size grows so it is the opposite of standard property guaranteed by the Gauss-Markov theorem under its assumption ስለዚህ የጋውስ-ማርኮቭ theorem standard property ያልሆነው estimator should be inconsistent የሚለው ነው ማለት ነው question 17 among the Harrod-Domar growth rate one is true about warranted growth rate ይሄ ደግሞ development economics 1 ነው by the way በደንብ እንድትዙ ፈልገው ነገር macro economics 1 micro economics 1 econometrics 1 development economics 1 በቃ ብሉፕሪንቱን ማይታችሁት ከሆነ በጣም ጥያቄ የሚወጣባቸው ነገሮች ናቸውና እነሱን የኔን ቪዲዮ ብታዩ በጣም ሃይሊ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ እያንዳንዱ ቻፕተር ላይ የሰራሁትን በደንብ የተሰራለ እሱን በትይዙ ልትጠቀማላችሁ ሶ ወደ ጥያቄው ስመለስ ምን ይላል demand for investment is given by the deceleration principle B producers have produced neither more nor less than the right amount C ratio of extra capital accumulation or investment to the growth of output D precondition of economic development simply መልሱ ይሄ B ነው in the Harrod-Domar model Harrod-Domar HD model የምንለው the warranted growth rate GW is the specific rate of growth that makes producers satisfied with their investment decision warranted growth ማለት according to Harrod-Domar ምንድነው specific rate of growth that makes producers are satisfied with their investment decision በአሁን ባላቸው investment decision producers satisfied የሚሆኑበት rate of growth warranted growth rate ይባላል so if the economy grows at this rate economy በዚህ rate ካደገ the amount of capital instilled or investment will be exactly the amount needed to support that level of output so as a result there will be no unplanned inventory accumulation which would be a signal of overproduction or decumulation which would be signal of underproduction producers will feel they have produced the right amount and there is no incentive to change their investment plan leading to self-sustaining growth path so among the Harrod growth rate one is true about warranted growth rate የሚለው producers have produced neither more nor less than the right amount warranted ከተባለ exact ማለት ነው ስለዚህ nor neither more nor less ነው it is the right amount ነው ማለት ነው ይሄ question 70 ነው question 80
suppose the firm faces demand function for its product ፈርሙ ፌስ የሚያደርገው demand function for its product p is equal to 32 minus 2q ነው and the firm's cost of production and marketing are cq is equal to 2q ነው 2q square ይቅርታ depending upon this information which of the following output maximizes the firm's total revenue and what is the value of price that maximizes the firm's total revenue respectively 4 and 16 16 and 4 4 and 24 8 and 16 እዚህ ጋር ጠየቅነው ምንድነው the value of price total revenue እና price የፈርሙን ማክሲማይዝ የሚያደርግለት የቱ ነው this question asks for the revenue maximizing point not the profit maximizing point total revenue ምንድነው price times quantity ነው price ስንት ተሰጠናል 32 minus 2q ነው times q 32q minus 2q square ይሆናል to maximize the revenue we find derivative which marginal revenue and set it equal to 0 revenue maximize የሚሆነው marginal revenue 0 ሲሆን ነው so marginal revenue is equal to total derivative dtr by dq ነው so 32 minus 4q is equal to 0 ይሆናል 4q is equal to 32 q is equal to 8 ይሄ ምንድነው marginal revenue now find the price at q is equal to 8 by plugging into the demand function demand function ውስጥ ስናስገባው p is equal to 32 minus 2q ላይ demand function p ማለት ነው እሱ ጋር ስናስገባው 32 ሲቀንስ 16 equal to 16 thus the revenue maximizing point is 8 and the price is 16 እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር profit maximizing point እና revenue maximizing point ይለያያሉ profit maximizing point እና revenue maximizing point ይለያያሉ profit maximizing point marginal revenue equal to marginal cost ጋር እኮ ሲሆን ነው ለዛም ነው ኮስት ፈንክሽን ይሰጠን TQ 22 ያልኳችሁ አንድ ሁለት ጠፋና TQ ስኩዌር ማለት ነች ታይፕ ሲደረግ ስህተት ነው ነገር ግን revenue maximizing ከሆነ ግን marginal revenue ፈልገን እሱን ዜሮ በማድረግ የምናገኘው ፕራይስ እና አውትፑት ነው ማለት ነው so question 18 ይሄን ይመስላል question 19 in the short run production process the slope of marginal cost curve is positive and the average variable cost is declining as output is rising thus average cost is constant marginal cost is below average variable cost marginal cost is above average variable cost marginal cost is below average fixed cost መልሱ simply b ነው this relies on the same mathematical relationship as question 13 ላይ ያየ ነው but applied to average variable cost principle so if the average variable cost is declining average variable cost declines ሲያደርግ it means that each additional unit of output is costing less than the current average to produce so the cost of that additional unit is the marginal cost mc and therefore for the average cost to be pulled down the marginal cost to be below the average so if average variable cost is falling marginal cost be below average variable cost so in the short run production process the slope of the marginal cost curve is positive and the average variable cost is declining as output is rising ሲሆን thus marginal cost is below average variable cost ይሆናል ማለት ነው question 20 what will be the effect of price change on consumer equilibrium if he or she allocates the budget m to purchase to goods x and y with their respective price a income substitution curve b substitution curve c income effect d a and c explanation ስናይ መልሱ simply a ነው when the price of one good change የአንድ ጉድ ሲጨምር it affects the consumer equilibrium through two distinct channels እንግዲህ የአንድ ጉድ ዋጋ ሲጨምር consumer equilibrium በሁለት ቻናል ኢፌክት ይደረጋል አንደኛው በሰብስቲቱሽን ኢፌክት ነው ሁለተኛው በኢንካም ኢፌክት ነው ሰብስቲቱሽን ኢፌክት ማለት the good becomes relatively cheaper compared to other leading to the consumer substitute towards it ነው ኢንካም ኢፌክት ደግሞ the change in price alters the consumer's real purchasing power their real income ማለት ነው which affects the quantity demanded of both goods ነው so the income consumption curve ICC A is derived by changing the consumer's money income
while holding price constant ማለት ነው። by the income consumption curve drive የሚደረገው ኮንሱመር መኒ ኢንካምን እየቀያየርን ቼንጅ እያደረግን ነገር ግን ፕራይስን ኮንስታንት በማድረግ ነው። so it shows how the demand how the optimal combination consumption bundle changes as the income changes tracking tracing out eagle curve it is not an effect of price change ስለዚህ መልሱ ኢንካም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ የዛሬውን ዝግጅት እናጠናቅቃለን። በመቀጠል በሌሎች ጥያቄዎች እንገናኛለን። የኮንዞ ኒውስ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሌሎች ሼር አድርጉልኝ፣ ኮሜንት አስተያየት አስቀምጡልኝ። በጥያቄያችሁ መሰረት ወደ እናንተ መልሼ የማቀርብ ይሆናል። እያቀረብኩ ነው። ፕሊስ ግን ቻናሉ እንዲያድግ ሼር አድርጉልኝ። አልሰማችሁም? ቻናል አድርጉልኝ። እስከዛ ድረስ ሰላም ቆዩ። ቻው